It is a belief that it promotes better respiration, immune system dipertingkatkan, and then dia punya amino acid yang terkandung dalam produk ini akan membantu kecantikan kulit. Kebaikan kita punya paru-paru, biasa hisap rokok ke. Lagi satu untuk pregnant punya itu dia makan saat itu sarang burung, nanti dia punya anak akan itu kulit lah banyak cantik putih, artinya senang sakit, dia akan jadi pandai, memory dia banyak bagus. It has been consumed over so many hundred years, so many thousands of years. So these things have been seen in the people who have been consuming the bird's nest. And when they study this thing, they relate it to the sialic acid, that is the amino acid yang terkandung dalam produk ini. So sialic acid promotes general health.